अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफ़र का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुकूमत को जो है वो एक शानदार कार्ड खेल कर फंसाया है, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस तरह से एक वीडियो पैगाम जारी किया जिससे वो ये तासुर देना चाहते थे कि वो पाकिस्तान के बहुत बाइख्तियार वज़ीर आज़म हैं और मुज़ाकरात का सारा इख्तियार उनके पास है। मैं बड़ी तफसील के साथ आपको पहले ये बयान कर चुका हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अहम शख्सियात से मेरी बात हुई थी जब ये शहबाज शरीफ का ये बयान आया था। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये बयान क्यों आया है? उन्होंने कहा कि ये बयान इसलिए आया है कि उनका ये ख्याल था कि ये इस वक्त जो इन्होंने कमिटमेंट की थी गज़ा फ़ौज भेजने के हवाले से, अब ये वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे या इतनी आसानी से पूरी नहीं कर पाएंगे। इनको नज़र आ रहा है कि अब अमेरिका से भी इनको शायद वो सपोर्ट ना मिले अगर ये वहाँ पे फोर्सेस नहीं भेजते। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से इमरान खान के बेटे इंटरव्यूज दे रहे हैं, जमाइमा खान ट्वीट्स कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंटरनली जो इनके लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं कि दहशतगर्दी के तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं, बेरोजगारी के पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, गुर्बत के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। प्रैक्टिकली फिगर्स में के गोरख धंधे को छोड़ दें और बैरूनी सरमायाकारी 51 साल की कम तरीन सतह पर है, पाकिस्तान के अंदर से सरमायाकारी नहीं हो रही और हर हवाले से इनके लिए चीज़ें मुश्किल होती चली जा रही है। इकॉनमी दोबारा उस फेज में दाखिल हो गई है कि दोबारा बड़ी खतरनाक चीज़ें होंगी, जिसमें आपने देखा कि मुजम्मिल असलम साहब ने आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में बड़ा उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है अपना सर्कुलर डेट जो बिजली का है उसको ख़त्म करने के लिए बिजली जो है वो मजीद महंगी की जा रही है और गैस का सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए 5 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाई जा रही है। और अभी इन्होंने जो PIA बेची है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा जो सामने आई हैं। तो वो आप 10 अरब में इन्होंने मतलब अभी तो ये घर के बर्तन बेचना शुरू हो गए ना, घर की चीज़ें बेच के और अब ये मामला चलाने लगे हैं। तो इकॉनमी की भी उनका ख्याल ये है कि ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं और साथ ही जो 2 दिन में कौमी कॉन्फ्रेंस में जो सख्त तकरीरें हुई हैं उससे भी एक इनको अंदाजा हुआ है कि चीज़ें कुछ ठीक नहीं है। फिर उधर से उलमा ने एक नया महाज इनके लिए खोल दिया जिन्होंने फतवा दे दिया 27वीं तरमीम के ऊपर और वो उलमा है जिनका इन्फ्लुएंस है मसाजिद के ऊपर और आने वाले जुमे को वो इसके ऊपर तकरीरें भी करेंगे मसाजिद के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों के अंदर जो मेन इनके लिए थ्रेटनिंग चीज़ है वो है बढ़ता हुआ इंटरनेशनल प्रेशर। आपने देख लिया अक़वाम मुत्तहिदा की पहले एक रिपोर्ट आई इमरान खान साहब के हवाले से, आज बुशरा बीबी साहबा के हवाले से भी आ गई है कि उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, ज़हनी अजियत से दो चार उनको किया जा रहा है और उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है जो आलमी कवानीन के भी खिलाफ है, इंसानी हकूक के भी खिलाफ है, वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ ने काबीना के सामने बैठकर जो ये मुज़ाकरात की बात की है ये दुनिया को दिखाने के लिए है, जहां जहां से प्रेशर आएगा उनको ये क्लिप भेजेंगे, कहेंगे देखें जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के सामने बैठकर कहा कि जी हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, ये पोजीशन बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, ये तो इंतशार चाहते हैं, ये तो क्यास चाहते हैं, ये तो अनारकी चाहते हैं, ये तो तसादुम चाहते हैं, ये तो टकराव चाहते हैं, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये अपनी फेस सेविंग इंटरनेशनल सतह पर लेना चाहते हैं। तो और साथ ही ये बात तो है ना कि PTI मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि अगर कोई कहता है कि कौमी कॉन्फ्रेंस नाकाम थी तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर कोई कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से या तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की कैंपेन से और जो जिस तरह से वो अब इंसानी हकूक की तंजीमों को टैग कर रहे हैं, जैसे अभी UK में दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं, जैसे US की जो तंजीमात हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की वो एक्टिव हो रही हैं, अगर कोई समझता है इनसे फर्क नहीं पड़ता तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, फर्क पड़ता है। इसीलिए आपने शहबाज शरीफ साहब की सिर्फ आप उनका चेहरा देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह से उन्होंने वीडियो पैगाम उनसे जारी करवाया गया, जारी किया नहीं जारी करवाया गया। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का कल कोई 5 से 7 घंटे का जो इजलास हुआ जिस पे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इजलास जारी है, फिर मैं आज भी आपको बता रहा था कि चंद घंटों में ये आ जाएगा आलामिया, लेकिन आलामिया क्यों नहीं आ रहा था? एक तो आलामिया इसलिए नहीं आ रहा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ये चाहती थी कि अलीमा खानम साहिबा को इस पे एतमाद में लिया जाए कि क्यों वो ये आलामिया जारी कर रहे हैं और उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ख्याल यह है कि हमें एक ऐसा आलामिया जारी करना चाहिए, शहबाज शरीफ को ऑफर को इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए कि शहबाज शरीफ इस चीज को ना उगल सके ना निगल सके, एक तरफ गड़ा हो एक तरफ खाई हो। और ये जो हमारे खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनको हम लिटा के और इनके खिलाफ बयानियां बनाएं, हम बताएं दुनिया को कि ये बेख्तियार है, इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। तो अब एक ऐसा आलामिया जारी किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने जिसके पहली शर्त पे ही, जिसके पहले नुक्ते पे ही शहबाज शरीफ बात नहीं कर सकते। लेकिन अब जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली है
اور حکومت اس پہ ناکام ہوگی تو بیانیہ حکومت کے خلاف بنے گا, تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے خلاف نہیں بنے گا. تحریک تحفظ یعنی پاکستان آخری اتمام حجت کرنا چاہتی ہے کہ ہم نے دکھا دیا بھائی آپ کو, لیکن ایک بات واضح ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ساتھ جو مزاحمتی پلان ہے وہ جاری رہے گا. اور ان کے لیے پریشانی اس نظام کے لیے یہ بھی ہے کہ 8 فروری ریہرسل ہے. 8 فروری کو اگر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کامیاب ہو جاتی ہے کہ ایک دن کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو جاتی ہے, پہیے جام ہڑتال ہو جاتی ہے, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں ایک دن, اگر ایک دن کی یہ کامیابی ہوگی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو, تو پھر اگلی جو کال ہوگی وہ ایک دن کی نہیں ہوگی, وہ پھر ہوگی کہ تمام سڑکیں بند کر دیں, بیٹھے رہیں گے, وہ ہوگی اسٹریٹ موومنٹ. ابھی تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہو رہی ہے. پھر ان کے لیے یہ بھی پریشانی ہے, دیکھیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور تحریک انصاف جو ہے ان کا کہیں پہ بھی مزاحمتی جو پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں رکے گا. جمعے والے دن سہیل آفریدی صاحب جا رہے ہیں لاہور, اور وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں 2-3 دن میں. اگلے ہفتے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ اور محمود حسین جگریز صاحب وغیرہ جا رہے ہیں. پرسوں سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, گلیوں بازاروں میں جا رہے ہیں, اور کل یا پرسوں تک تمام صوبوں کے اندر جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ٹیمیں بن جائیں گی لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے. آئی ایس او اور آئی ایس ایف کی مشترکہ ٹیمیں ود ان 10 days بن جائیں گی جو یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کو موبلائز کریں گی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے مزاحمت کے لیے بھی تیاریاں آگے بڑھیں گی, مزاحمت بھی جاری رہے گی. اور مزاحمت صرف سڑکوں پر آنے کا نام نہیں ہے, پریس کانفرنس بھی مزاحمت ہے, جو کوئی اس کے کوئی سیمینار کروانا بھی مزاحمت ہے, ڈور ٹو ڈور کمپین کرنا بھی مزاحمت ہے. مزاحمت کے مختلف ذریعے ہیں. تو اس وقت اس حکومت کو ہر طرح سے پھنسایا جائے گا. اور یہ جو شہباز شریف کا بیان تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے, کلیئرٹی ہے کہ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے, یہ ٹرک کی بتی ہو سکتی ہے, یہ فراڈ ہو سکتا ہے. یہ اس لیے کہ انٹرنیشنلی جو دباؤ بڑھ رہا ہے, جو انٹرنل دباؤ بڑھ رہا ہے, اس میں ان کو تھوڑا سا کوئی کشن مل جائے, اسپیس مل جائے. یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں, سب کو پتہ ہیں, پاکستان کے بچے کو پتہ ہیں. لیکن اس کے یا تو یہ ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان یہ کہے کہ کیونکہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا آفر تو اب ہم مزاحمت نہیں کر رہے ہیں, ہم سڑکوں پہ نہیں نکل رہے. ایسا نہیں ہے, وہ پلان ساتھ ساتھ جاری رہے گا. لیکن یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے وہی کیا ہے کہ وہ جو ہے نا کہ اس نے ہنسی میں محبت کی بات کی, میں نے ادیم اس کو مکرنے نہیں دیا. کہ انہوں نے شہباز شریف نے دھوکے کے لیے, فراڈ کے لیے بات کی کہ بھئی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا ہاں آؤ ہم بھی تیار ہیں. اب ذرا اعلامیہ دیکھتے ہیں, اور اعلامیہ دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز یاد کر دوں کہ اس میں سے ایک پیراگراف جو ہے وہ نکلوایا گیا ہے, اور خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور وہ پیراگراف عمران خان صاحب کی جو بہنیں اس میں علیمہ خانم صاحبہ ان کے ساتھ جو بات ہوئی اس کے بعد وہ نکالا گیا, جس میں عمران خان صاحب کی رہائی کی بات تھی اور بہنوں کی ملاقات کی بات تھی. لیکن اس اعلامیے میں کوئی ایسا تاثر نہیں دیا گیا کہ یہ مذاکرات عمران خان کی رہائی کے لیے ہوں گے, کوئی عمران خان کو اینڈ اوور چاہیے. اس میں کیٹیگوری کا لکھا ہوا ہے عدالتیں آزاد کریں. عدالتوں کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی رہا ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کے اسیران ہوں گے, بے گناہ ہوں گے, جن کو بیچاروں کو جھوٹے کیسز میں سزائیں دے کے رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد عمران خان رہا ہوں گے, کیونکہ عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ پہلے میرے اسیران رہا ہوں گے پھر میں رہا ہوں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.